manao hoe fahalatran izay miaraka amintsika rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao arivariva ny sabotsy izao araka ny efa nampanantenana moa tamin'ny herinandro dia sakafo vaovao hatrany no entiny table de madao antsika rehetrarehetra ny tokantrano any ka manao anary chef miarabantsika rehetra dia hikarakara sakafo vaovao tsika tsotra dia tsotra le izy fa manana mampiavaka azy ny sesesy zay ny resaka loaka manao ana kosa indray mety fikarakarana amin'ity androany ity ny zavatra ataontsika androany zany janona puriste kely tsika rojo hikarakaratsika dessert anankiray ataontsika hoe de base à base-na chocolat le izy mousse chocolat zay no ataontsika io mousse chocolat io tena ingrédient tena farany zay vitsy no manaovantsika anazy fa somary teknika kely le izy mihinany koa fa maro sika no efa miandry an'izay recette anankiray izay ndao ara aloha raisina ny fangaro rehetrarehetra ampiasainy ny fikarakarana voalohany ataontsika dia akatoditsika dia hosaratsika ny blanc sy ny jaune rojo ataontsika hoe atody anankiray ho an'olona roa eo zany ny base avy eo tsika no mandinika anazy hoe ohatrany ahoana ny quantité any dessert ho ataontsika zany dia hosaratsika aloha zany anao meringue tsika zany meringue io inona antsona hoe meringue dia blanc d'œuf kapohana azahoantsika zavatra somary mousseuse fa ho ampiasaintsika daholo eto nantamena nantapotsiny ho ampiasaintsika daholo le izy nantamena nantapotsiny eto zany le milamila sandry kely mampiakatra an'le tapotsina atody eo zany ilayntsika anao satria ny tena marina zany tsy tsara raha ohatra hoe tsy mifangaro mihitsy ilay tapotsiny sy ny tamenany rehefa zay vita dia ho alevantsika hitsonika aloha zany ny chocolat ny chocolat dia zavatra anankiroa fahavalony ny hafanana be loatra dia ny rano ny humidité zany dia akitsika vilany anankiray misy rano ao anatiny dia alevantsika arak'izay le izy dia atsontsika moramora ao anatiny eo atao bain marie zany bain marie ny zavatra tena tandrovantsika voalohany dia zavatra tsotra hoe tsy mamay be loatra le izy dia somary coulante zany le chocolat io chocolat coulante io chocolat plus de 72% no ampiasaintsika zany mba hahafahantsika manao an'le mousse chocolat iny pourcentage niny ve chef le resaka angidiny no mitondra anazy sa ny resaka angidiny ao anatiny fa ny pourcentage na matière grasse ihany koa important be ny matière grasse moa zany ny beurre de cacao rehefa hoe mitsonika izy dia ambony le pourcentage dia rehefa tratratsika mangatsika izy dia figé zany zay manome an'le mousse chocolat zay le izy eny ary mazava zay ataontsika indray fikarakarana manaraka ny fikarakarana manaraka dia karakaratsika meringue française zany dia zavatra anankiroa ny ingrédient ao anatiny misy ny blanc d'œuf dia misy ny sucre eto ny atsasaky ny poids ny blanc d'œuf ny sucre afaka mitovy ihany koa reo arakaraka ny assaisonnement le dessert ilaivantsika anazy zay le tenen'ny chef hoe teknika daholo teknika daholo ny entiny miasa fa mety hoe misy recette hafa mety foana hoe nafiry sucre ampiasainao nafiry blanc ampiasainao dia ny zavatra ho ataontsika voalohany dia miaéré an'le blanc iny zao zany disekeko zaraintsika le ataontsika hoe fikarakarana le blanc iny zany voalohany
matoatsika zany mampiasa fouet dia misy rivotra tiatsika ho ampidirina ao anatin'le izy ataontsika hoe ny précaution voalohany dia blanc d'œuf à température ambiante tsy mangatsika zany ty blanc d'œuf ty dia mikapohatsika le izy nanao an'izay chef andao atolotsika kely mijery ny tena zavatra nataontsika aloha zany dia nikapoka an'le blanc d'œuf dia napiditra rivotra zany tsika dia misy ataontsika hoe rivotra tafiditra ao anatiny io le izy dia alefantsika en pluie ny sucre zay meringue française anazy afaka ataonao amin'ny batteuse izy ty fa eto zany tsika zany manao safidy hoe miainga amin'izay zavatra misy tsotra indrindra dia alefantsika ny sucre dia somary miova kely le geste somary miserré tsika zany ataontsika boribory tahaka izao le izy dia avelantsika levona le sucre somary avela kitoizanao kely rojo le izy dia zavatra anankiray nataontsika teto chocolat dia navelantsika hitsonika le izy dia ho alefantsika ny beurre ny beurre ialantsika mafantatra fa rehefa une fois à température ambiante dia mivaingana na rehefa mangatsika dia mivaingana ihany koa dia ho alefantsika atao anatin'le chocolat iny beurre iny ina indray ny antony ampiasaitsika beurre eto ny antony ampiasaitsika beurre zany dia ny matière grasse dia manome tsiro miavaka ao anatin'le izy dia avelantsika mitsonika miaraka amin'ny chocolat le izy dia avelantsika mitsonika arak'izay dia le ty blanc ty ihany koa moa zany efa miova le couleur lasa mangirangirana kokoa izy zay indrindra dia ao anatin'io blanc d'œuf io ho alefantsika ny jaune donc zany ataontsika hoe atody masaka no alefantsika ao anatiny ao dia afangarontsika anatin'ity blanc d'œuf ty zay no fangaro ampiarahantsika dia misy action any ataontsika hoe ny zavatra mangatsika dia iny no mitana ao anatin'le izy beurre de cacao ao anatin'le chocolat dia le beurre dia le chocolat zany zay zany no mitambatra manome an'le mousse dia ny rivotra ao anatin'ity blanc ty no manome an'le ataontsika hoe légèreté ao anatin'le izy zany andrasantsika zay mahatonga nanteny tamin'ny voalohany hoe teknika le izy recette be dia be ny recette-na mousse au chocolat fa ty anankanyity zany anisany hoe tsotra indrindra ie sady tsy nampiasa lafarina tsy misy ninina tsy misy hoe le sarotra be reny zany fa tena hoe farak'izay mora dia misy antony kely rojo misy antony kely hoe nampandraisako anao le izy une fois zany mety le meringue-nao dia tonga dia mety le mousse au chocolat ahoana ny ahafantarana hoe mety le meringue mety le meringue rehefa ohatra hoe ajanonao le izy dia misy an'iny pointe midiny iny zany hoe efa vita zany izy ty zao ampiakarange le moussenao iny zao misy miakatra kely dia misy midina kely stalactite stalagmite ozy izy ny terme technique ohatrany hoe misy pointe midina dia misy pointe miakatra eo zany efa misy rivotra azontsika exploitenao manome an'le mousse au chocolat eo misokatra be ny zavatra azo atao hoe mousse au chocolat au gingembre la vanille praliné zay parfum-tinao zany fa atao amin'le chocolat indray tsika no miresaka an'izay dia iny zao le izy mitsonika dia misy an'le tobera afangarontsika azy afaka ohatra hoe izy ty zany aloha zany chocolat tena chocolat ny tena nampiasaitsika tanazy eto misy kely ohatra'izay misy latsaka misy kely ohatr'izay ihany rehefa ohatra hoe mikarakara nesvitora mila anao azy endrasana levona miaraka amin'le chocolat mihitsy zany aloha le dibera dia levona le dibera atsika misy hafanana andrasana zany misy température andrasana zany eto ny dibera mitsonika eo amin'ny
27-28 degré eo eo ny chocolat eo amin'ny 40-45 degré eto aloha zany tena chocolat ny ampiasaina chocolat vita malagasy tsy teny marika fa tena hoe zavatra tena vita malagasy no nampiasaintsika sady tsy hanano sarotra no hanome tsiro ihany koa betsaka ny vokatra malagasy tena anisan'ny tsara dia ao iny a tsonika dia alefantsika ny jaune alefantsika ny jaune izy ity a tena recette anankiray a tany amin'ny fetim-boan'ny carrièreko izy ity rojo tany amin'ny 7 tany zany a nanomboka azako an'ity recette anankiray ity mbola tsy namerina azy loatra zany raha tsy fa nivoaka tsara izy nefa tamin'izany izy a atao isanandro a teny pasa madinika teny mba mamerina ny lasa kely zany aloha ianao eto ya dia afangarontsika tahaka izao dia manome liquide asevantsika kely ngambana ohatrany ahoana izay texture mivoaka izay io le texture mahazo any zavatra ohatra izao tsika dia ny meringue a mipotrato misy chocolat be dia be a dia para crème dia para karazany be dia be eto a dia para meringue française betsaka mousse chocolat dia para meringue française ohatran'iny iny le izy dia alefantsika ny ray apatelony a na ny atsasany fa manina tsy tonga dia alefantsika daholo tsy alefantsika daholo izy satria afangarontsika miadana le izy a mba tsy latsaka zany le rivotra ato anatiny zay mamosy anazy dia tsy mampanina anazy nefa niny mafapana iny tsy mampanina anazy mafapana iny dia alefantsika miadana arak'izay izy ity a dia tena recette farak'izay tsotra matetika raha ny fotoana nanaovako laksa izy nangalako an'ity recette ity a fa tsy dia misy manao ntsony ity recette zany ia satria efa mivoatra ny lakozia zany tao anelanelan'izay zany efa mahita hoe tena mbola farak'izay recette farak'izay tsara izy ity a izay ny antony a izarantsika anazy a androany ie dia afangarontsika tahaka izao ny siramamy le blanc d'œuf dia somary mangidigidy le chocolat mivady afaka asianao gingembre râpé menthe afaka asianao izay zavatra rehetra tianao zany le izy a parfumé dia ho ataontsika anaty coupe le izy a dia apetrakitsika ataontsika hoe minimum adiny 3 anaty mangatsika dia afaka rosoveo zany hoe dessert mangatsika zany aloha le mousse chocolat le mousse chocolat dia safidy fotsiny le izy inona ny tianao hoe parfumé anazy eny ary zay aloha aran'iny a ho hitantsika eo ny dingana manaraka rehefa avy eo arak'izao ahitantsika zao moa zany dia zao ny présentation anaovantsika anazy chef mbola tsy vita izy io ny présentation anaovantsika anazy a ataontsika anaty verre vin le izy a na verre eau zay tianao na verre whisky zay tianao a na verre fotsiny ny kajy fotsiny zany dia ataontsika hoe atody ray a verre anankiray olona ray dia ho ataontsika ohatr'izao le izy io zany izy zao a mahazo consistance dia nampiasa toberitsika dia nampiasa chocolat anatin'le chocolat sy le tobera misy beurre ndray beurre de cacao dia ndray beurre tsotra dia rehefa mahazo mangatsika izy a dia mahazo consistance mivangana zany le izy a ataontsika hoe tsy mivangana ohatrany glace hoe tena hoe mafy fa mahazo atsika le izy a mampivangana an'le tobera ho ampidirintsika congélateur izy zany zao ampidirintsika congélateur izy zany zao ny tena teo hoe eo amin'ny adiny telo eo raha frigo tsotra le izy zany a disons hoe entre 0 à 6 degré dia eo amin'ny adiny roa adiny telo eo tsika moa zany maika dia mety hoe eo amin'ny sasakadiny izy anaty congélateur dia zay izy mivita eny ary gotsika izy a rehefa avy eo nda hoary tonga dia atsofokontsika dia ho hitantsika indray avy eo ny endrika izay sakafo izay vita
zay ny fikarakarana rehetra vita ihany koa ny sakafontsika androany sakafo ve zany satria tsy nandalo afo chef dessert e dessert nandalo afo ihany kely ihany izy roa satria nisy chocolat natsonika atsika nisy beurre natsonika atsika ny ahitantsika anazy hoe ao dia mangatsika tsara aloha le vera dia hitantsika amin'izao fa mitana tsara le izy tsy miraraka tsy miraraka tsony tsy dia tena hoe isy décoro ataontsika loatra le izy fa juste hoe pistolana chocolat no ararako kely amin'izy afaka tsonika le izy afaka anaovanao décoration zay mahazatra anao ho an'ny matianina mety hoe anao zavatra misy hauteur kely tsy olana loatra izay fa tsika moa zany zany misehatra mety hoe ao atokantrano ho an'ny daholo be dia eo dia efa hajanontsika ny réalisation dia anisitsika ohatra hoe monty kely fa atsika manaingo hoe ohatra izao no mety ho hatsarany sy ohatrohatr'izay dia asitsika feu de monte petrapetraka kely eny atsefatsefany eny zay indrindra le izy dia zay ny vita zay ny vita dia fafahantsika manodidina kely anazy dia ho alaintsika sara izy atody ray ho ana dessert anankiray dia misy poana chocolat poana sucre dia atody vita zany mousse au chocolat zay ny mousse au chocolat dia misy anampiana kely anao tsisy décor zany fa mety hoe malazy kely mandraraka kely an'ilay siramamy ahafahantsika maka sary dia ohatr'izay tsy dia tena misy zavatra tena hoe sarotra loatra le izy rojo fa ny zavatra tiako antitranterina kely dia rehefa manafangaro an'ilay chocolat sy ny mélange blanc d'œuf sucre le izy zany raha ohatra hoe averintsika kely chocolat beurre dia jaune d'œuf afangaro amin'ny blanc d'œuf plus sucre dia alefantsika moramora mba tsy latsaka le rivotra ao anatiny zay no tandremana zany dia vita ny dessert atsika sotra betsaka chef amin'ny herinana io mbola sakafo vaovao hafa indray ny atsika foana no antsika eto manome fahafapoantsika ny tokantrano zany dia isaorana ihany koa ny ekipa marobe mandrafitra ny fandarana ianao tany atokantrano tany ihany koa izay niara-dalana taminay dia irariana be dia be mihitsy ny amerenana nireny sakafo hoentina eto reny amin'ny herinana io toy izao ary ny fotoana antsika manaraka dia mandra-piona indray ary mirary soa antsika rehetra velominy